जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्या कार्यक्रम विषय। आज महाविषुव पणा संक्रांति, सौर नववर्ष, हनुमान जयंती, झामु यात्रा, डॉक्टर आंबेडकर जयंती, लोककवि जगन्नाथ पाणिग्राही जयंती, पंचग्रह कूट आज शेष। आज बैशाख मासर एक दिन अप्रैल मासर 14 तारीख, आज सोमवार। आज प्रतिपद मल 2 दंड 49 दिवा 6टा 39 मिनिट पर्यंत। आज स्वाति नक्षत्र 42 दंड 49 रात्रि 10टा 39 मिनिट पर्यंत। आज वज्र जोग। आज जदि आमे जन्म होता शिशु विषय जाना ताले मन रखु तुला राशि एवं शूद्र मतांतर क्षत्रिय वर्ण देवगण रात्रि 10टा 39 मिनिट पर राक्षस गण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिवा 6टा 39 मिनिट पर एक पाद पुष्कर दोष और रात्रि 10टा 39 मिनिट पर 2 पाद पुष्कर दोष। फल पशु और वंशहानि। होमादि शांति, अन्न वस्त्र, स्वर्ण कांचपात्र और जहाँकि पूर्ण तंडुल दान विधेय। आज द्वितीय श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य मन रखु पुष्पांड अर्थात पानी कखारु भोजन निषेध। दिवा 6टा 39 मिनिट पर बृहति अर्थात बोईती कखारु भोजन निषेध। रवि संक्रमण जोगु आमिष भोजन आज निषेध। आज विविध कार्यक्रम गले हल आज निषेध। आज धर्मकृत्य कथा कहवाक गले अद्य दिवा 6टा 32 मिनिट समय रवि संक्रमण विशिष्ट पुण्यकाल और अद्य दिवस संक्रांतिर पुण्यकाल। अद्य संक्रांति कृत्य स्नान दानादि व्रत उपवास। अद्य देवादेवी मंदिर में पणा दान, व्यंजन दान, छत्र दान, पंखा दान, छता दान, जोता दान ये सब दान बैशाख मास महाविषुव पणा संक्रांति उपलक्षे पथ पार्श्व मासावधि पानीय जल लोक मान दान कर। तुलसी बट अस्वस्थ वृक्ष महादेव शीतल जलधार दान कर। अद्य बैतरणी नदीर पद्मरेखा धारे तर्पण स्नानादि पूर्वक श्री कपिलेश्वर शिव दर्शन अनंत पुण्य लाभ आज होता है। श्री विरजा क्षेत्र में जहाँकि मणिकर्णिका तीर्थ कपिलेश्वर स्नान तर्पण मेला महोत्सव। अद्य क्षत्रिय मानकर वैशाख्य व्रत आरंभ। तांत्रिक मते सिद्धरात्रि देवी भुवनेश्वरी आविर्भाव। अद्य सौर ब्राह्मण मानकर संक्रांति विहित ग्रह पूजा होम पूजा ये सब आज। आज पर्वपर्वाणी कथा मुझे कहबी समग्र ओडिशावासी मानक पई आम राज्यर पर्वपर्वाणी कथा कहले अद्य राज्यर बहु स्थान में पणा पर्व, झामु यात्रा, रमधा, खरसापुर एवं रेमुणारे झामु यात्रा, आरोड़ी आखंडलमणि बाबांकर पणा यात्रा जहाँकि सिंगापुर ठारे श्री श्री नारायण महाप्रभुंकर दिवस व्याप्ति पूजा और मेला महोत्सव, कुआंस मंगला देवींकर यज्ञ उत्सव और सप्ताह व्याप्त मेला जहाँकि मुकुड़ीसीटा ठारे माँ तारिणी पीठरे पणा संक्रांति जहाँकि दांडी ग्रामर उड़ा यात्रा उत्सव। बालेश्वर जिला सौर शिरापुर ठारे श्री दांड खेलाई देवींकर उड़ा यात्रा। बैतरणी तटस्थ साहाड़ा शुणी ठारे यज्ञ उत्सव। अद्य भद्रकाली झामु यात्रा और पाटुआ नाच। कोरदा श्री शनिश्चर पीठरे श्री श्री शनिश्चर यज्ञ पूजा उत्सव। राज्यर विभिन्न मठ मंदिर मानक नाम यज्ञ महोत्सव। श्री गोविंद जीउंकर जहाँकि पूजा उत्सव। रामचंद्र श्री गोविंद जीउंकर जहाँकि प्रतिष्ठा उत्सव। श्री राधा रमण देवंकर जन्म उत्सव नाम संकीर्तन। महावीर श्री हनुमान जयंती उत्सव और विभिन्न स्थान मानक पूजा उत्सव। रामचरित मानस पारायण। आदमपुर नाथसाई जहाँकि नमटिगिरी हनुमान मंदिर रे पूजा उत्सव। विरजा माँ विरजांकर मंदिर सन्निकटे महावीर जिम्नासियम हनुमान जयंती उत्सव और बंधु मिलन नाम संकीर्तन एवं भजन समारोह। वासुदेवपुर राईकुड़ा ग्राम माँ सर्वमंगला पीठरे 3 दिन विश्व शांति महायज्ञ ग्रह मंदिर मानक विश्व विशेष पूजा उत्सव। शिमुलिया कांचपड़ा सर्वमंगला देवींकर झामु यात्रा महोत्सव। भंडारी पोखरी जगन्नाथ पुरस्थित मंगुलिया साई श्री श्री नारायण चंडी पीठरे पूर्व रात्रि 5 दिन व्याप्त यज्ञ उत्सव और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम मानसिक पूजा अर्चना। सोर ब्लॉक बड़ सबिरा ग्राम माँ पत्रशुणी ठाकुराणी पर्व दिवस 3 दिन व्याप्त उड़ा यात्रा उत्सव बहु जन समागम्य। जाजपुर बिंझारपुर भागवत सेवाश्रम साधक श्री बलराम दास बानप्रस्थी जन्म उत्सव।
ପାଣିଶିଆଳ ମଲ୍ଲିକାପୁର ମାନେ ମହିଷର୍କ ନବଗ୍ରହ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ବାସୁଦେବ ଗାଦିରେ ପୂର୍ବ ଦିବସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନବ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ନବଗ୍ରହ ଯଜ୍ଞ ବାସୁଦେବପୁର ମା ଆଙ୍କୁଡ଼େଶ୍ୱରୀଙ୍କର 7 ଦିନ ବ୍ୟାପ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ପାଟୁଆ ନାଚ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବରୀ ବ୍ଲକ ସନ୍ଥଣ ମହାପୁରୁଷ ବଣବାବାଜୀ ମଠରେ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ମହୋତ୍ସବ ଅଦ୍ୟାରଭ୍ୟ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ପଢୁଆ କୁମାରପୁର ଗ୍ରାମରେ ତ୍ରିଦିବସାୟ ଯାହାକି ଉଡ଼ାଯାତ୍ରା ଅଦ୍ୟ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡରେ ତର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ସ୍ନାନ ଦାନ ଶ୍ରୀ ବିରଜା ଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନେ ଅନନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାବା ବରଡେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ପଣାଦାନ ଓ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସାରୁଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ମା ସିଦ୍ଧ ବାସୁଳୀ ପୀଠରେ 1,000 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡ ପାଟୁଆ ଯାହାକି ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ତେବେ ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା ବା କାଳ ବେଳା ବିଷୟରେ କହିଲେ 7ଟା 1 ମିନିଟ୍ ପରେ 8ଟା 53 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 12 ବେଳା କହିଲେ 2ଟା 56 ମିନିଟ୍ ପରେ 4ଟା 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କାଳରାତ୍ରି କହିଲେ 10ଟା 13 ମିନିଟ୍ ପରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆଜିର ମାହିନ୍ଦ୍ରୀ ଯୋଗ କଥା କହିବା ଦିବା 3ଟା 7 ମିନିଟ୍ ପରେ 4ଟା 43 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ଯୋଗ ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ କହିଲେ ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 7ଟା 7 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 10ଟା 19 ମିନିଟ୍ ପରେ 12ଟା 43 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାତ୍ରି 6ଟା 50 ମିନିଟ୍ ପରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦିନଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ 12ଟି କାର୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଏହି 12ଟି କାର୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖିବା 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କ'ଣ ଆସୁଛି 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ବୈଶାଖ ମାସ 1 ଦିନ ଯାହାକି ଅପ୍ରେଲ ମାସର 14 ତାରିଖ ସୋମବାର। କ'ଣ ଆସୁଛି 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି ଶେଷରେ ମୀନ ରାଶି। କ'ଣ ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶି ଆଜି ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ କୋଉଟା କରିବେ କୋଉଟା ନାହିଁ ଛନ୍ଦି ହେବେ। କିଛି ବନ୍ଧୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ସମୟ ଆଜି ଅତିବାହିତ କରିବେ ଯାହାକି ମାନେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କୋଉ କାମ କୋଉଠି କରିବେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ କାହାକୁ ସମୟ ଦେବେ ଏହିସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଆଜି ରହିବେ। ଯାହା ବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ସେ ସବୁ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ରହିବେ ସବୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ଭାବିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆଜି ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମେଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମେଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଜୀବନର ପ୍ରତିକାର କିଛି କରିଛନ୍ତି? ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଲୋଭବଶତଃ କିଛି ଖାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ତାର ପ୍ରତିକାର କେବେ ଜୀବନ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ଯେମିତିକି ଦେହକୁ ଶୀତ ଲାଗିଲେ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଢାଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେହିପରି ଜୀବନର ଗତିପଥରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ ଆପଣ କ'ଣ ତାର ପ୍ରତିକାର କେବେ କରିଛନ୍ତି? ଯାହାଫଳରେ କି ମଣିଷ ଆଜି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମଣିଷର ସବୁକିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମଣିଷ କିଛି ପାଖରୁ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ଜିନିଷକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ହରାଇ ବସିଥାଏ। ମଣିଷର ଆଚାର ବିଚାର ଚାଲିଚଳନକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିନଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କହିଥାଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମେଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହେଉଛି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ଅଗ୍ନି ଭାବରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାପୀ ତ୍ରିମୁଖ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥାଏ। ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର 3ଟି ଗୁଣ ରହିଛି। ଏହି 3ଟି ଗୁଣର ସତ ରଜ ତମ ଆକାଶ ପାତାଳ ପୃଥିବୀ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ବାତ ପିତ୍ତ ଆଦି ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳେ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଥିବା ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରୁଥିବା ପାପୀ ଯେବେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପାପୀର ଉକ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମେଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହକୁ ଆଗେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଇଏ 3 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି।
ଆପଣ ଆଜି କାହା ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଅର୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଆଜି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିବେ, ଯେଉଁ ସାହସ ବଳରେ ଆପଣ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାକାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟ ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଜି ସଫଳତାର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଖା ଦେଉଛି, କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଲାଗି ରହୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା କହିଲେ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ କି ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଗେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବେ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର ହୋଇଯିବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଯଦି ଧାରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ନାମକ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସଂସାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି କୁବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧ୍ୱଂସ କରିଥାଏ ବା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଘଟେ, ନେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ଦୁର୍ବଳତା ଶରୀର ଆଉ କେବେ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏତିକିରୁ ଆପଣ ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ଆସିଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର କେହି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇପାରେ, ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ରହିବେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାହା କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ସେଥିରେ ହୁଏତ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ସମସ୍ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନର ବାଟ ଦେଖାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମ୍ୟାରେଜ କରିନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। କେହି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଉପହାର ଦେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଦିନର କାର୍ଡ ଅଛି, ସମ୍ଭବ ହେବା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନ ସେତିକିରେ ଆଶୀର୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଥା କିଛି ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନାକୁ ଆସିପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ଏହି ବୁଧଙ୍କର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବୁଧଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏକ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନରହତ୍ୟା କରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ବି ସେହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ନରହତ୍ୟା ପାପରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଋକ୍ ଯଜୁର୍ ସାମ ଅଥର୍ବ ବେଦର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ମୃତିହାନି ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦୂର କରି ଯାଇପାରେ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ଆସିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ 6 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସବୁଆଡ଼ୁ ହୁଏତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରେ, ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆଜି ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜିତ୍ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସବୁଠି ଆଦର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଯିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ କିଛି ରାଗ କ୍ରୋଧ ଏସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ରୋଧକୁ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ଦମନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼ୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଘଟିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଚାନ୍ସ ରହିବ। ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଗାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି କାମକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ କେବଳ କ୍ରୋଧକୁ ଆଜି ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର।
जदि आपण राशि मालिक चंद्र को जदि आप संतुष्ट रखिपारे आपण जीवन में जहाँ भी समस्या आसूची जहाँ भी घटना घटुची जहाँ भी उतान पतन भितर गति करुँच ऑटोमेटिक अपसरी जीव अन्य विषय मुझे कहवाक चाहूनी खाली एतिकी कहूँ आपण राशि अधिपति ग्रह चंद्र को संतुष्ट रखु गोटे उदाहरण आपण पेट भोकरे जलिले आपण जमी क्रोधान्वित होता से पेटरे खाद्य किसी पड़े जमी पेट शांत होता है शरीर सुस्थ सबल मन शांति निर्मल होता है सेहीपरि आपण राशि अधिपति ग्रह हेले चंद्र चंद्र को आप संतुष्ट करने को निश्चित भाव में दुईमुखी रुद्राक्षरटे आप धारण करूँ यहाँ देवी देवता रूप में पूजा करा व्यक्ति जब गोहत्या करी द्विमुख रुद्राक्षर धारण जो मैंने गोहत्या द्विमुखी रुद्राक्षर धारण कले पाप खंडन होता है द्विमुखी रुद्राक्षर को अर्ध नारीश्वर कहु धारण करने द्वारा प्रचुर धन संपदर मालिक से होता मन मध्य सदा सर्वदा धार्मिक भाव जागृत होता है द्विमुखी रुद्राक्षर धारण करने महिला मान गर्भ रक्षा होता है सेमानकर स्वास्थ्य उन्नति घटी है गृहस्थ जीवन में खूब सुख शांति मिलता है लोक संपर्क वृद्धि घटे पापी दुराचारी मैंने यहाँ पिंधिले सेमानकर सद्ज्ञान वृद्धि होता है दुईमुखी रुद्राक्ष धारण करने व्यक्ति वृत्ति व्यवसाय क्षेत्र में विशेष लाभ होता है अर्थ मान जशर अधिकारी से निश्चित भाव में होता आपड़ यहाँ मन रखी धारण करने चेष्टा करूँ मोर प्रिय कर्कट राशि भाई बहन मैंने एवं आसतु देखा सिंह राशि विषय मोर प्रिय सिंह राशि भाई बहन मैंने ये जो कार्ड आसी किंग ऑफ सोर्स कार्ड आसी आज आप सब रेस्पॉन्सिबिलिटी को सब दायित्व को भल भाव में त्वरान्वित करेंगे कठिन हार्ड परिश्रम कर जोग देखा जहाँ दायित्व अच्छी सफल हो भावी चिंती निष्पत्ति नियंतु जदि हड़बड़े कौन निष्पत्ति नौकरी तेज कार्य निश्चित भाव में सफल हो कार्य क्षेत्र में टिके टेंशन रहिबो काम प्रेशर पड़ी पारे जदि चाकरी करूछंती तेबे आपनकर बॉस मैनेजर ये सब आपनक ऊपर कड़ा दृष्टि रखि पारंती व्यवसाय क्षेत्र में जेते शांत होई कार्य करिवे कार्य सफलता मिलिबो जदि भी किछि बड़ निष्पत्ति नउछंती तेबे इन्फॉर्मेशन नै कि निष्पत्ति नियंतु निज काम निजे करंतु अन्य ऊपर आज भरोसा करी किछि काम छाड़ंतु नाही तेबे मोर प्रिय जाकी सिंह राशि भाई बहन माने आपनकु जा भी हो आज परिश्रम टिके अछि करिबाकू एई परिश्रम करंतु परिश्रमर मूल्य आपनकु निश्चित भाव में प्राप्ति हो तेरे सिंह राशि भाई बहन मैंने मन रखु आपण जीवन में जदि भी किसी समस्या घटुची आपणकर मानहानि हो ऋण रोग हो किंबा अशुभ कार्य हो बा शुभ कार्य हो कौन से कार्य जदि आपण हरकत हो जाउछंती हैरान हो जाउछंती जदि आपण जीवन में किसी एमिति दुर्विपाक घटना घटुची ताले आपण मन रखु आपण राशि अधिपति ग्रह होउछंती सिंह राशि अधिपति ग्रह होउछंती रवि रवि को पाई आपण आगे रवि को संतुष्ट करंतु रवि जदि संतुष्ट हेले अन्य जो ग्रह मान प्रभाव आपण ग्रह उपर निश्चित हटिଯିव तेणु मोर प्रिय सिंह राशि भाई बहन माने रवि को संतुष्ट करने को हेले एकमुखी रुद्राक्षरटी आवश्यक ये एकमुखी रुद्राक्षर को शिवंकर प्रकृत स्वरूप भाव में वर्णना करा जायछि याकु धारण कले ब्रह्मत्या पाशम पापर मुक्ति मिलता है शास्त्रज्ञ माने एकमुखी रुद्राक्षर को स्वयं परम ब्रह्म बोली कहिथांती प्रतिदिन जेबे एकमुखी रुद्राक्षर को दर्शन करिवो ताले स्वयं भगवान विष्णु भगवान को दर्शन करुछंती बोली भाविबा दरकार अछि एही रुद्राक्षर को दर्शन करी आपण जुआडे जिबे आपणकर मध्य शुभ फल प्राप्ति होइता है तेबे मोर प्रिय सिंह राशि भाई बहन माने आपणकर समय को परिवर्तन करबा पाई निश्चित भाव में आपण एही एकमुखी रुद्राक्षर को धारण करबा जरूरी अछि एबे आसंतु देखिबा जाकी कन्या राशि को विषय कन्या राशि भाई बहन माने आपण माने मन रखंतु जे कि आपण टू ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी जहाँ फल कि आपण आज अनेक आशावादी रहिबे ये कार्ड आपणकर मनर द्वंद्व को बुझाउछि आपणक ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी रहिछि आपण बहुत किछि करिबा को चाहुछंती आपण सब समस्या को बैलेंस करि परिबे जदि भी हारि जाउछंती तथापि भी हार मानिबे नाही आपण जे जिनिसर समानता आनिबा को चाहुछंती आपणक जीवन में बहुत उतान पतन घटुछि जा पूरा आपण चेष्टा करूछंती से सब जिनिस को बैलेंस करिबा को आपणक पाखरे पावर रहिबो आपण चाहिले आगो को बढ़िबे किंतु आपण वर्तमान द्वंद्व भितर रहउछंती गोटिए गोटिए टाइम रे अनेक अनेक काम आपणक पाखो को चली आसुछि आपणकर मते विभ्रांत घटुची तेणु मन रखु मोर प्रिय कन्या राशि आज मन भितर किसी आशावादी भाव में समय को बितेबे किसी पाइबा किसी लक्ष्य रे किसी भी आशा आपण निश्चित भाव में मन भीतर को आसीबो ए कन्या राशि भाई बहन मानक पई कहूची जदि आपनक जीवन रे किसी असुविधा जनक समस्या सृष्टि होउची आपनकर लाइफ रे किसी घटना दुर्घटना र सम्मुखीन होउचंती तले मन रखंतु आपनक राशि रो अधिपति ग्रह हेले बुध ए बुधक पई आपण निश्चित भाव में एक चतुर्मुखी रुद्राक्षरटे धारण करियंतु ए चतुर्मुखी रुद्राक्षर को स्वयं ब्रह्मा बोली कह जायछि
ମନୁଷ୍ୟ ନରହତ୍ୟା କରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ନରହତ୍ୟା ପାପରୁ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଋକ୍ ଯଜୁର୍ ସାମ ଅଥର୍ବ ବେଦର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ମୃତିହାନି ମାନସିକ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ଏହା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କରି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଯାହାକି 3 of Wands କାର୍ଡ ଆସିଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ये बृहस्पतिଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ଯୋଗ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଆଜି ପୁରା କାମ ଉପରେ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ କିଛି ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ପ୍ରପୋଜାଲ ବି ଆସିପାରେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ରାଜି ହୋଇଯିବେ। ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଏ କାର୍ଡ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସିଚୁଏସନ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଗକୁ ଗ୍ରୋ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ବି କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ଲିୟର ଅଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ହେବାର ଥିଲା କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ଆସୁନାହିଁ କି କୌଣସି ସୁରାକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏ ଫଳାଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ଯାହା ବି ଡିସିସନ ନେବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ଭାବନା ଘଟୁଛି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ଶୁକ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତେବେ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ନାମକ ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସଂସାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ନେତ୍ର ରୋଗ ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ କେବେ ରହେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରି କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ये एस ऑफ सोर्स कार्ड आसी आज आपको नुआ किसी कर चिंताधारा मन को आसीपे कौन कार्य को नहीं योजना प्रस्तुत करें किसी तो नुआ शुभारंभ कर जोग देखा आप आज जहाँ भी निष्पत्ति ने भल रहा जना कि शुभ खबर मिलवार जोग कहूँ संपर्क कौन बंधु जोगाजोग हो पाए जो मैंने क्यारियर क्षेत्र आशायी अच्छा जोगाजोग अच्छा नुआ चाकरी नुआ दायित्व नुआ कम आपको मिल पाए कि चाकरी प्रमोशन मिल पाए जदि अर्थ बाबद कौन निष्पत्ति नौ तेज भाव प्रवणता न भल स्वास्थ्य समस्या आपड़ जदि कौन खराब अभ्यास रखिंट वर्जन करूँ। मोर प्रिय बिछा राशि भाई भौणी मैंने आज जदि अकंट्रोल भितर रे ताले आपणकर होउथिबा कार्य पथरोध हो पाए से कार्य ब्रेकअप हो पाए तेणु आज आप जो खराब अभ्यास सेवन जदि करूँ आज दूरे दिंतु देखिए आपंकर दिन ठीक बाटर परिचित हम। तेरे मोर प्रिय बिछा राशि भाई भौणी मैंने एति मन रखु आपण जीवन में जहाँ भी घटना दुर्घटना समस्या घटुची कहीं घटुची ना जमीक आपणकर पेट को भोक लगे बल पाएनि पेटर जंत्रणा आरंभ हुए पेटर खाद्य पड़गले पेट शांत हुए मन फूर्ति हुए बल आसी जाए से आपण राशि अधिपति ग्रह हेले मंगल मंगल जदि असंतुष्ट रोचंती सब प्रकार समस्या आप सम्मुखीन होगा बाध्य हे मंगल जदि संतुष्ट होती आपंकर अन्य ग्रह मान प्रभाव कमी जबार संभावना रही है। तेज मन रखु ये मंगल को संतुष्ट करने को हेले एक तीनिमुखी रुद्राक्षरटे आप धारण करंतु। त्रिमुखी रुद्राक्षर को साक्षात अग्नि भाव में विचार करा स्त्री हत्याकारी पापी त्रिमुखी रुद्राक्ष धारण कले से पापरू मुक्ति पाई जाए। त्रिमुखी रुद्राक्षर को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भाव में पूजा करा जाए। त्रिमुखी रुद्राक्षर को तीनोटी गुण भी रही तीनोटी गुण को सत्व रज तम आकाश पाताल पृथ्वी भाव में विचार करा त्रिमुखी रुद्राक्ष धारण कले बात पित्त आदि रोगर उपशम मिलता है। यह धारण कले मनुष्य माने कुवृत्ति गुड़िक नष्ट हो जाए। पर स्त्री गमन करुवा पापी जब रुद्राक्ष धारण करती ताले पापुर उक्त पापुर से ध्वंसित निश्चित भाव में ध्वंस हो जाए। तेरे मोर प्रिय जहाँकि बिछा राशि भाई भौणी मैंने आपण मैंने निश्चित भाव में आप राशि अधिपति ग्रह को संतुष्ट करने को यही तीनिमुखी रुद्राक्षरटे धारण करूँ। एवं आसतु देखा
जे कि धनु राशि विषय। मोर प्रिय धनु राशि ये क्वीन ऑफ वांस कार्ड आसी आपण सब कार्य को बहुत चतुरतार सहित आज करेंगे भल भाव में जना अच्छी क्या द्वारा क्यों कार्य करा जाई परिबो जहाँकि से बुद्धि आज आप निश्चित भाव में खर्च करेंगे ए संदेह नहीं जेहेतु ये राहुकर कार्ड अच्छी आप आज सब कार्य सफल हे लव रिलेशन बहुत भल रही मनी कैरियर क्षेत्र में सब कार्य को फुल एनर्जी सह करेंगे व्यवसाय क्षेत्र में कौन ओल्ड लेडी ठार गाइडेंस मिल पाए बहुत भल दिन निश्चित भाव में अच्छी मोर प्रिय जहाँकि धनुराशि भाई भाई मैंने बहुत भल दिन जीव आप भाई कार्य निश्चित भाव में हासिल करेंगे ए संदेह कर किसी ना तेरे मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने ये मन रखु आज आपंकर मन निश्चित आनंद प्रेमद रही जीवन में आपंकर किसी समस्या सम्मुखीन हो आप लज्जित होती कौन परास्त होती आप भांगी पड़ुंट कहीं ना आपंकर पेटर जपरी दाना नथिले आपंकर मन भांगी जाए बल पाई न थाए पेटर जंत्रणा आरंभ होता है से परिका आपंकर राशि अधिपति ग्रह होती बृहस्पति बृहस्पति असंतुष्ट आपंकर विभिन्न प्रकार समस्या देखा दे था तेणु ये बृहस्पति को संतुष्ट करने को हेले आपण एक पंचमुखी रुद्राक्षर धारण करूँ मोर प्रिय जहाँकि धनुराशि भाई भाई मैंने पंचमुखी रुद्राक्षर स्वयं कालाग्नि रुद्राक्षर महेश्वर अटंती ये रुद्राक्ष मुख्यदायक फल प्रदान करे ये रुद्राक्ष धारणकारी माने शिवंकर अति प्रिय होता पृथ्वी आकाश जलवायु अग्नि स्वरूप पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कले नम शिवाय मंत्र सुशक्ति प्रकाश पाई था यही पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कले मनुष्य आवक्ष भक्षण ठार दूरे जाए जो मैंने भ्रमण पड़ी परस्त्री गमन करते पंचमुखी रुद्राक्षर धारण कले से मुक्ति मिल जाए पंचमुखी रुद्राक्षर पाप नाशक अटे पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कले मनुष्य अपथ को प्रवेश करें ना भाग्यर परिवर्तन ऑटोमेटिक होता है पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कले भूत प्रेतादि दोष धारणकारी को केवल स्पर्श करें ना आपण राशि अधिपति ग्रह निश्चित भाव में पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर आपंकर भाग्य को परिवर्तन करने चेष्टा करूँ मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने एवं आसतु देखा मकर राशि विषय। मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने ये जो कार्ड आसी 10 ऑफ सोर्स कार्ड आसी समस्ते जदि मुझे बर्तमान आपण लाइफ रे किसी गोटे किसी ना गोटे कार्य शेष होबार जो देखा दूसरी आपन को लगे कि आपण लाइफ रे सब किसी बोधे शेष होगला किंतु जहाँ भी होची भगवान को जहाँ भी होची आपण को भल पाई होची आपण भावतु कि जहाँ भी होची भगवान ही चाहते बर्तमान किसी समाप्त होबार जो देखा दूसरी आगू जहाँ भी आसो आपंकर भल हम हुए तो बर्तमान आपण परिस्थिति आपण साथ ना किंतु आगू जहाँ भी हम आपंकर मंगल निश्चित हम मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि भाई भाई मैंने हुए तो आपको लगिपारे कई शत्रु आपन सामने छिड़ा हो पारे किंतु आपको फरक पड़ोनी किसी भी कार्य आप कार्य व्यस्त रही कार्य करेंगे बहुत व्यस्त भितर आज समय आपंकर अतिबाहित होबार जोग देखा दूसरी जदि आपण जीवन में किसी उतान पतन भितर गति कर समस्या बहुल होकर समस्या समाधान होना ताले मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने मन रखु आपण राशि अधिपति ग्रह होती शनि शनि एक सप्तमुखी रुद्राक्षर आप धारण करूँ सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण कले मनुष्य चोरवृत्ति परि कुकर्म कुकर्म दूरे जाए सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण कले सूर्य भगवान सप्त ऋषि मानकर आशीर्वाद प्राप्त होता है सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण कले महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति होता है सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण कले मनुष्य धन संपद सुख लाभ करें सप्तमुखी रुद्राक्षर को सप्त मातृका ब्राह्मणी माहेश्वरी वैष्णवी बाराही रुद्राणी चामुंडा प्रत्येक स्वरूप भाव में विचार करा जाए सप्तमुखी रुद्राक्षर को धारण कले मनुष्य वृत्ति व्यवसाय सुख तथा उन्नतिर लाभ करें तेरे मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि भाई भाई मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह देवता को संतुष्ट करने को जाई सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण करूँ आपंकर भाग्य धीरे धीरे देखिए परिवर्तन निश्चित भाव में हम एवं आसतु देखा जे कि कुंभ राशि विषय। मोर प्रिय कुंभ राशि ये 10 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी आपन कौन काम आज करेंगे प्रथम मूलदुआ को स्ट्रंग रखु कार्य सफल हम आपण पाखे परिवार सपोर्ट फैमिली मेंबर को सब बहुत खुशी रे पैसा मिलबार जोग कहूँ फैमिली सह मिसी कौन व्यवसाय कि कौन कार्य करने आलोचना समालोचना करें आपन कई उपदेश नहीं पारती सब कार्य ठीक ठाक भाव में करेंगे पेंशन रिटायरमेंट प्लान भी करेंगे बोनस मिलबार जोग भी होपे बहुत भल दिन अच्छी प्रॉपर्टी जगह कौन जिनस जब किणवा चाहते आपंपाई दिन निश्चित भल अच्छी ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आप आज परिवार सह उत्तम समय बिताबे आप बहुत खुशी रहे मन फ्री रहे लव रिलेशनशिप बहुत भल आपण संपर्क एक मजबूत मूलदुआ रदि भी व्यवसाय कथा कहे व्यवसाय क्षेत्र में आपण परिवार व्यवसाय को चलाउछंती बहुत खुशी समय अतिबाहित करने आलोचना समालोचना भितर खुशी समय अतिबाहित करपारती मोर प्रिय जहाँकि कुंभ राशि भाई भाई मैंने आज कौन स्थान को जापारती दूरयात्रा कर जोग अच्छी तेज मन रखु मोर कुंभ राशि भाई भाई मैंने आपण जीवन में जदि किसी घटना दुर्घटना किसी अस्वाभाविक भाव में समय अतिबाहित होकर आपण कौन कथा न बुझी केवल एतिकी मन रखु आपण राशि अधिपति ग्रह है शनि शनि एक
सप्तमुखी रुद्राक्षरटी आपण धारण करंतु ए सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण कले मनुष्य चोर वृत्ति परी कुकर्म दूरे जाए। सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण कले सूर्य भगवान सप्त ऋषि मान आशीर्वाद प्राप्ति होता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण कले महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति होता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण कले मनुष्य धन संपदर सुख लाभ करता है। सप्तमुखी रुद्राक्षर को सप्त मातृका ब्राह्मणी माहेश्वरी वैष्णवी बाराही रुद्राणी चामुंडा प्रत्येक स्वरूप भाव में विचार करा जाता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण कले मनुष्य वृत्ति व्यवसाय सुख तथा उन्नतिर मध्य लाभ घटी थाए। यही सप्तमुखी रुद्राक्षर आपन राशि अधिपति ग्रह धारण कर आपंकर भाग्यर परिवर्तन करने को चेष्टा करूँ। मोर प्रिय कुंभ राशि भाई बहन मैंने एवं आसतु देखा मीन राशि विषय। मोर प्रिय मीन राशि जहाँकि ये 9 ऑफ सोर्स कार्ड आसी कष्ट रही जोग देखा दूसरी आपण बर्डन रही पारे कौन खराब स्वप्न देखा किंबा ये नेगेटिव कार्ड अवश्य नुह परिस्थिति एत भी खराब नुह किंतु जेहेतु आपण चारिपाखे गोटे खराब वातावरण सृष्टि होती आपको एमती झटका लगुच लव रिलेसन में कौन खुशी देखा जाऊना समस्या किसी चलीपे आपण भर बहुत जंत्रणा भरी रोचे। सिंगल थी व्यक्ति भाई भाई मैंने आप अतीतर कथा को धरिक बसतु ना अतीतर कथा को भावते ना आग को बढ़ी चलतु भल निश्चित भाव में हम तेज मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि भाई भाई मैंने आज किसी धन क्षय कि हाथ अर्थ जीवार जोग देखा दूसरी से प्रति ध्यान देवे। मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई मैंने यही मीन राशि भाई भाई मैंने आपड़ ये मन रखु आपंकर जदि भी जीवन में किसी गतिपथ व्यतिक्रम हो मान अपमान लगी होसी भी समस्या आप सम्मुखीन होती आयर भाव कमी जाऊँगी मन रखु आपण राशि अधिपति ग्रह देवता है बृहस्पति। यही बृहस्पति अति प्रिय रुद्राक्षरटी आप धारण करूँ पंचमुखी। पंचमुखी रुद्राक्षर धारण कले आपंकर भाग्यर परिवर्तन निश्चित भाव में धीरे धीरे होता है कारण आपण राशि अधिपति ग्रह यदि स्ट्रंग रही अन्य ग्रह मान प्रभाव कमीज तेणु यही बृहस्पति भगवान को संतुष्ट करने को हेले पंचमुखी रुद्राक्षरटी आप धारण करूँ। पंचमुखी रुद्राक्षर स्वयं कालाग्नि रुद्राक्षर महेश्वर अटंती। ये रुद्राक्षर मुख्यदायक फल प्रदान करता है। ये रुद्राक्षर धारणकारी मान शिवंकर अति प्रिय होता। पृथ्वी आकाश जलवायु अग्नि स्वरूप पंचमुखी रुद्राक्षर। पंचमुखी रुद्राक्षर धारण कले नम शिवाय मंत्र सुशक्ति प्रकाश पाई है। मन रखु यही पंचमुखी रुद्राक्षर धारण कले मनुष्य अभक्ष भक्षण ऑटोमेटिक दूरी जाए। जो मैंने भ्रमर पड़ी परस्त्री गमन करते पंचमुखी रुद्राक्षर धारण कले से मुक्ति पाई। पंचमुखी रुद्राक्षर पाप नाशक अटे। पंचमुखी रुद्राक्षर धारण कले मनुष्य अपथ को प्रवेश कर पारे ना। पंचमुखी रुद्राक्षर धारण कले भूत प्रेतादि दोष धारणकारी को केवे स्पर्श कर पारे ना। यह धारण करी आपणकर भाग्यर परिवर्तन करने आप निश्चित भाव में चेष्टा करूँ। मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि भाई भाई प्रिय दर्शक बंधु आमर कार्यक्रम जदि आपको हृदयस्पर्शी होता है निश्चित भाव में लाइक करी आपंकर सांगसाथी प्रिय प्रिय प्रीति समस्त पाखक ये कार्यक्रम को शेयर करी आपण ये कार्यक्रम में दैनंदिन भाव में जोड़ी रुहतु। प्रत्येक समस्या समाधान निश्चित भाव में किसी ना कि आप पहुँचो आपण मैंने निश्चित भाव में भाग्यर परिवर्तन करेंगे। तेज समय तो अतिबाहित होती। नमस्कार।